आज के इस तज्जिए में हम कुछ बज़ाहिर बिखरी हुई कड़ियां मिलाने वाले हैं। मतलब सोचने की बात है ना कि वाशिंगटन और तेहरान के बंद कमरों में होने वाली आला सतह की सिफारतकारी का हमारी रोज़मर्रा की मुकामी माइशियत और सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ता है, और आज हम इसी कनेक्शन को डिकोड करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। हम शुरुआत करेंगे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात से, फिर देखेंगे मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, उसके बाद अमरीकी तिजारती और टेक्नोलॉजी हिकमत अमली, और आखिर में बात आएगी पाकिस्तान के अपने अंदरूनी माशी चैलेंजेस पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के इन मुज़ाकरात की, जिसमें एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हो रही है, और वो ये कि पाकिस्तान एक नए ड्राफ्ट के हवाले से एक इंतहाई अहम यानी मरकज़ी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अब अगर हम इन दोनों ममालिक के मुतालबात को आमने सामने रखें तो एक बहुत गहरा तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ ईरान की शराइत बिल्कुल मरहलावार हैं, यानी पहले जंगबंदी हो, फिर आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, पाबंदियां हटाई जाएं और इस सब के बाद कहीं जाकर जोहरी बातचीत हो। लेकिन दूसरी जानिब अमरीका का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। उनका डोटोक मुतालबा है कि अफजूदा यूरेनियम को अपनी जगह से बिल्कुल ना हटाया जाए और जोहरी सरगर्मियां फौरी तौर पर रोकी जाएं। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा खला है जिसे पुर करना फिलहाल काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इस सारी सूरत हाल की पेचीदगी को साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बखूबी वाज़े करता है। उनका कहना था कि सिवाय मेरे और चंद दीगर अफराद के किसी को भी नहीं मालूम कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दरअसल किस नहज तक पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि इससे ये तासुर ज़ायल होता है कि शायद मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, बल्कि ये बताता है कि पर्दे के पीछे खामोशी से कितना कुछ चल रहा है। और हाँ, इस पूरे मंजरनामे में एक और दिलचस्प और अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका में वॉर पावर्स एक्ट की जो 60 दिन की डेडलाइन थी, वो 1 मई को ख़त्म हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने बाकायदा तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया है और 7 अप्रैल की सीज़ फायर के बाद से अब तक कोई नई फौजी झड़प रिपोर्ट नहीं हुई। यानी एक मुल्की कानूनी डेडलाइन के ख़त्म होने से एक बहुत बड़ी मुमकिना जंग का खतरा कम अज़ कम फौरी तौर पर टल गया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि फौजी कशीदगी में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिफारती बिसात पर चालें और भी तेज हो गई हैं। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के साथ 6 नए तिजारती रास्ते खोल दिए हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान के इस नए माशी कदम से पूरी तरह आगाह है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और चलते हैं मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सिक्योरिटी की तरफ। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि किस तरह ये नए और बदलते हुए इत्तेहाद पूरे खित्ते की बिसात ही पलट रहे हैं। देखें, अमेरिका ने ईरान के गिर्द नई पाबंदियों का एक बहुत सख्त जाल बिछा दिया है। उसका हदफ कौन है? 6 ईरानी शहरी, 21 मुख्तलिफ कंपनियां और एक बहरी जहाज। इस पूरी कार्रवाई का मकसद बिल्कुल निपा-तुला है। वो ये कि ईरान के हसास तवानाई और जौली प्रोग्रामों की लाइफलाइन काट दी जाए, यानी उन्हें आलमी मालियाती नेटवर्क से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया जाए। अब इन पाबंदियों का सीधा असर समुद्री तिजारती रास्तों पर पड़ रहा है, और वहाँ एक अजीब सी खतरनाक गैर यकीनी पैदा हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी ने तो बाकायदा वार्निंग जारी कर दी है कि अगर किसी ने आबनाए हुर्मुज़ से बेहिफाजत गुजरने के लिए ईरान को कोई टोल टैक्स दिया तो उसे पाबंदियों की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा धमाका खेज है क्योंकि ईरान तो सिरे से इसे बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह मानने के लिए ही तैयार नहीं है। 14 ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है। ये वो तादाद है जो ईरान के सूबे ज़ंजान में हलाक होने वाले पासदारान इनकलाब के अरकान की है। और ये हलाकतें कोई महाज़ जंग पर नहीं हुईं, बल्कि ये उस वक्त पेश आईं जब वो हालिया बमबारी के नतीजे में बच जाने वाले ना फटने वाले बारूदी मवाद को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इधर एक और बहुत बड़ी, बल्कि मैं कहूँगा एक तारीखी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है। इसराइल ने बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर अपना इंतहाई जदीद दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 20 किलोमीटर तक मार करने वाले स्पेक्ट्रो ड्रोन सिस्टम, आयरन बीम लेज़र डिफेंस और आयरन डोम की तनसीब की। और सबसे बढ़कर ये कि खित्ते में ड्रोन हमलों को काउंटर करने के लिए अब दर्जनों इसराइली फ़ौजी बाकायदा तौर पर इमारात की सरजमीन पर मौजूद हैं। अब हम अपने तीसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अमेरिकी तिजारत और टेक्नोलॉजी की हिकमत अमली पर मबनी है। यहाँ पर तिजारत और जदीद टेक्नोलॉजी एक इंतहाई जारहाना और स्ट्रेटेजिक शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। अगर हम अमरीकी तिजारती पॉलिसी को देखें
تو یہ ایک کلاسک پروٹیکشنسٹ یعنی اپنی صنعتوں کو تحفظ دینے والی حکمت عملی ہے۔ ایک طرف تو یورپین یونین کی گاڑیوں اور ٹرکوں پر سیدھا 25% ٹیرف لگا کر درآمدات کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور بالکل اسی وقت مقامی امریکی آٹو انڈسٹری میں $100 ارب کی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ڈالی جا رہی ہے تاکہ مینوفیکچرنگ میں نئے ریکارڈز بنائے جا سکیں۔ اور اگر بات ٹیکنالوجی کی ہو تو فوجی نیٹ ورکس کو جدید بنانے کا کام بالکل ٹاپ گیئر میں ہے۔ پینٹاگون نے 7 بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ اے آئی کو ان کے کلاسیفائڈ یعنی انتہائی خفیہ نیٹ ورکس کا حصہ بنایا جا سکے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ سیکیورٹی چیکنگ اتنی سخت ہے کہ اینتھروپک جیسی معروف کمپنی کو محض سپلائی چین کے خطرات کی وجہ سے اس پورے عمل سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی پاکستان کے اندرونی معاشی چیلنجز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری عالمی کھینچا تھانی ہم نے ڈسکس کی، اس کا مقامی سطح پر عام زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ شروعات کرتے ہیں ایک ہائی پروفائل معاملے سے، اسلام آباد کے ٹوئن ٹاورز کا کیس۔ یہ کسی قانونی بھول بھلیوں سے کم نہیں۔ 2005 میں ہوٹل کے لیے 13 ایکڑ زمین کی لیز دی گئی، پھر 2017 میں ہائی کورٹ نے غیر قانونی اپارٹمنٹس پر لیز منسوخ کر دی۔ بات سپریم کورٹ گئی تو 2019 میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ریورس ہوا، لیکن پھر 2021 میں سپریم کورٹ نے ہی $17.5 ارب کا بھاری جرمانہ عائد کر دیا، اور اسی دہائیوں لمبی قانونی لڑائی کا ڈراپ سین یہ ہوا کہ رہائشیوں کو رات گئے اچانک بے دخلی کے نوٹس مل گئے۔ اب یہ سارا معاملہ اتنا ہائی پروفائل کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس عمارت کے اندر ملک کی انتہائی نمایاں سیاسی شخصیات کے اپارٹمنٹس موجود ہیں، جن میں عمران خان اور سابق نگران وزیر اعظم ناصر الملک جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تنازع میڈیا اور عوامی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اور اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 10.89%، یہ کوئی معمولی ڈبل ڈیجٹ فگر نہیں ہے، بلکہ یہ اپریل 2026 کی مہنگائی کی شرح ہے، جو کہ پچھلے 21 مہینوں کی بلند ترین اور بلا شبہ انتہائی تشویشناک سطح ہے۔ سب سے پریشان کن بات تو یہ ہے کہ حکومتی اندازوں اور زمینی حقائق کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ وزارت خزانہ کا تخمینہ تھا کہ مہنگائی بس 8 سے 9% کے درمیان رہے گی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو وہ 10.89% تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی پر جو معاشی دباؤ پڑ رہا ہے، اس کی شدت کا اندازہ لگانے میں حکومتی سطح پر ایک بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں میکرو لیول کی عالمی جیو پالیٹکس براہ راست ہماری جیبوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل $113 سے $114 فی بیرل تک پہنچ گیا، تو اس کے نتیجے میں مقامی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل تقریباً $400 فی لیٹر کو چھونے لگا۔ اور اس پر ستم ظریفی دیکھیں کہ ہمارا اپنا صوبہ خیبر پختونخوا، جو کہ قدرتی وسائل اور گیس پیدا کرنے والا ایک بڑا صوبہ ہے، وہ خود شدید گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہا ہے، جس سے وہاں کی مقامی صنعتیں تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے آج دیکھا، بین الاقوامی سفارتکاری کوئی دور کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی اور معاشی بقا کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ اس سارے جائزے کے بعد ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جغرافیائی سیاست اور ملکی معیشت کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے منظرنامے میں کیا خطے کے ممالک واقعی اپنے اندرونی مسائل اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکیں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔